Surplus nga sakyanan, alright? Diri di ay tuod ni sa Japan mga calls. Try lang gud taog silipaning ilang mga minivandri. Kay bisag unsaon ako kwenta. Pang down payment raman jud sa motor in taon ning atong kwarta. Og nakakita ko mga display diri sa gawas. Mauto ni sulod ta diri nga side. Og sa dihang, gamay ra jud imong makita nga nindot kay knockdown mani. Surplus good no. Ikaw pa mo pa assemble ani. Unsay ipa-convert pa manibili. Kay right-hand drive mani. Dili man ni powered driven diri sa Pinas. Ug mao to nanan-out sa ilang mga unit. Silip-silip ra good. Kay wa mantay kwarta. Pang manifestation lang mani akuha. Kay wa pamantay kaya. Ug mao to ibog kaayo ko aning ilang. Stingray og palete mga calls. Cute kaayo. Baba jud hinom price kung nakay kwarta. Pero kami wala man. Silip ra jud tawon mi. Mo gasto pud siguro ka og 150k, more or less. Kung magpa-assemble ka. Unya kay pang down raman ni og motor akong kwarta. Repo pa jud, maong nanguli na lang miyoy. Mao nga ugwa pa ka kasway. Panuway mo. Arat na, way loy-loy ni.